Đừng vì gắn mác giá rẻ mà bạn bỏ qua những đôi giày cày outdoor cực kỳ bền bỉ. Giày dưới 2 triệu năm mà chơi outdoor vẫn rất thoải mái, nghe thì hơi khó tin đúng không? Không sao, Ken sẽ giới thiệu cho các em bowler những đôi giày cày outdoor siêu ngon phù hợp các tiêu chí như là tất nhiên phải cày ngon rồi, đệm êm và cực kỳ ổn định nữa. Let's go. Đôi thứ nhất, Kai một team, traction vân đa hướng tối ưu hóa độ bám sân, thích hợp cày sân outdoor. Outrigger thiết kế bè rộng giữ ổn định cho bàn chân, tránh lật gót. Công nghệ đệm Nitro S Foam ở midsole nhẹ, êm cho đàn hồi mức vừa phải. Anta là một thương hiệu rất biết chiều lòng các anh em bowler rồi, nên anh em cứ thoải mái mà mua giày của Anta đi nhé. Đôi thứ hai, Anta Kai 1 Speed là nhánh dòng giày phụ của Kai 1, phần má giày mỏng, ưu tiên tốc độ, chuyển hướng smooth. Midsole là Nitro S Foam nhẹ, tối ưu cho di chuyển tăng tốc, kết hợp với một miếng nhựa ở dưới midsole chống xoắn nảy của đôi giày. Traction xương cá đa hướng, chơi outdoor tốt. Tuy nhiên phải chơi từ 3 đến 4 buổi thì anh em mới thấy độ bám sân của em giày này nhá. Nếu mà nói bản Anta Kai 1 sẽ rất nặng và đầm chân thì đối với đôi Anta Kai Speed này được làm thanh thoát hơn, nên anh em nào thích tốc độ và thích chuyển hướng thì cứ chọn em này nhá. Đôi thứ ba, Anta Kai 1 với nhiều phối màu độc lạ cùng với hoa văn họa tiết độc đáo, Ken đánh giá Kai 1 xứng đáng cạnh tranh vị trí Nam Vương trong số top 5 đôi giày Ken giới thiệu trong ngày hôm nay. Ở vị trí upper có một miếng dán giúp lockdown và tăng tính ổn định của đôi giày. Vẫn sẽ là bộ đệm Nitro S tạo cho đôi giày độ êm và nảy. Traction thì theo bản thân Ken thấy sẽ hơi trơn và dễ bám bụi. Tuy nhiên có thể chơi outdoor được ở các mặt sân bê tông nhám nhé. Đôi thứ tư, Ryoga R2 với bộ đệm eTPU kết hợp với miếng nhựa chống xoắn sẽ cho độ êm vừa đủ và trợ lực cho các pha tăng tốc, đổi hướng, ôm gọn chân và chống chân trượt cho anh em bowler cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên khi mới đi thì anh em sẽ thấy mũi giày khá cứng và độ thoáng khí kém. Đây là điều mà Ken không thích lắm ở đôi giày này. Cuối cùng là đôi LKLZ 361. Má giày có phần nhựa TPU ôm chân, phần knockdown chắc chắn đảm bảo cho anh em yên tâm crossover và step back. Traction dạng sand grain cực kỳ bám sân. Đôi giày này chơi sân indoor thì có thể hơi bị trượt nhẹ, chơi outdoor thì vô tư nhé. Để có một đôi giày xứng đáng cày cuốc ở mặt sân outdoor, anh em không chỉ quan tâm đến độ bám sân của đôi giày mà còn quan tâm đến hiệu năng của nó nữa nhé. Qua video này anh em đã tìm được một đôi giày phù hợp cho mình chưa? Nếu chưa thì hãy comment phía dưới để Ken làm tiếp các series tiếp theo nhé. Và mình là Kết Tóc Hồng, review này được verified by Fit, just by you. Meskipun judulnya sepatu basket budget, tapi gue berasa ya kalau sepatu basket dari brand-brand China, mau di range harga berapapun, mereka tuh selalu berusaha memenuhi fitur-fitur yang pemain basket butuhkan. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Anta Kai 1 Team. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, menggigit dengan sangat baik, nearly perfect. Gue jadi semangat buat gocek-gocek nih kalau ketemu kinerja traction yang kayak gini. Terus gue juga berasa gocekan-gocekan gue tuh jadi lebih tajam, lebih cepet gitu.
Begitu gue bawa ke lapangan basket outdoor yang berdebu, ternyata kinerja tractionnya biasa aja. Ini traction patternnya gampang banget ngangkut debu, jadi abas kalian mesti rajin-rajin wipe off ketika mainin sepatu ini di lapangan basket outdoor yang berdebu. Tapi ya asal abas kalian rajin-rajin wipe off, ini sih kinerja tractionnya terhitung masih bisa diandalkan lah, meskipun di lapangan outdoor yang berdebu sekalipun. Apalagi kalau abas kalian main di lapangan basket outdoor yang terhitung bersih, wah ini sih udah pasti tractionnya sangat amat bisa diandalkan. Soal durability-nya, ini setelah gue pakai beberapa kali indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras banget, masih pada dalam-dalam banget, dan masih dalam kondisi yang prima. Ini sih aman banget kalau abas kalian pengen pakai tempur di lapangan outdoor terus-terusan. Ini umur pakainya bakalan panjang lah ini. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, bagian heel-nya dibikin rounded, bagian forefoot juga cukup rounded. Di tengah-tengah outsole-nya itu ada cutout, lumayan gede, ada yang berupa lingkaran, sama ada yang berupa diamond. Bikin bobotnya si bahan rubber outsole-nya berkurang, jadi sepatu ini juga berasa enteng. Sehingga sangat amat mendukung untuk abas kalian akselerasi tuh ketika pengen lari cepet. Kemudian setup outsole-nya ini dibikin tidak bersudut ya, baik bagian luar maupun bagian dalam ini nggak bersudut, dibikin rounded. Ini ciri khasnya sepatu-sepatu basketnya Kyrie Irving lah. Dengan setup outsole yang kayak gini, pergerakan kita jadi berasa lebih smooth, lebih lincah. Next, untuk cushionnya ini sih butuh waktu break in. Di awal penggunaan cushionnya berasa stiff, tapi cukup dipakai kayak 1 harian doang, kayak 2 jam pemakaian gitu ya. Kemudian besoknya ketika abas kalian pakai itu udah berasa lebih soft tuh. Terus juga ada sedikit kesan bouncy-nya. Udah gitu midsole-nya juga tidak tercaging sama sekali. Ini fully exposed, ditambah lagi dengan adanya ulir-ulir garis-garis gitu. Itu sangat ngebantu untuk cushioning-nya bisa compressing dengan maksimal. Ditambah lagi di bagian outsole-nya itu kan dikasih beberapa cutout tuh, berupa bolongan-bolongan kecil, terus berupa diamond juga di bagian heel, sehingga memberikan ruangan lebih untuk midsole-nya compressing. Bisa gue bilang secara impact protection ini sedikit di atas rata-rata. Tapi kalau buat dengkul yang bermasalah banget ya, yang emang butuh impact protection banget, kayaknya sih bakalan berasa kurang lah dengan impact protection yang ada di sepatu ini. Kemudian ini juga termasuk cushioning yang responsif. Gue sih berasa nggak ada delay selama bermanuver dengan sepatu ini. Kemudian court feel-nya juga masih dapat, kaki masih berasa napak tanah. Ini sih setup cushioningnya terhitung enak lah buat dipakai abas kalian yang gaya mainnya banyak melakukan gocek-gocek. Tapi kalau buat loncat-loncatan ini berasa agak mati sih cushioningnya, nggak berasa ada rebound baliknya gitu, nggak ada energy return. Lanjut ke materialnya, ini sih upper materialnya cukup basic, full fabric mesh dengan banyak balutan fuse overlay gitu ya. Ya nyaman-nyaman aja sih di kaki, terus juga termasuk zero break-in time dari awal penggunaan, sama sekali nggak ada yang berasa kaku gitu, udah langsung mengikuti pergerakan kaki dengan baik. Termasuk breathable juga selama pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama ataupun dalam cuaca yang panas. Gue nggak pernah berasa kaki gue overheat di dalam sepatu ini. Untuk material talinya butuh diikat 2 kali, ternyata gue sempat beberapa kali lepas ketika main pakai sepatu ini pas cuma diikat sekali gitu. Jadi lebih amannya diikat double aja lah, diikat mati. Untuk padding lidahnya ini sih berasa tebal, cukup padat juga. Udah gitu di bagian depannya kan ada material synthetic leathernya gitu ya, yang ada logo Kyrie Irving-nya itu. Nah pas banget tuh ketika ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas itu kena si material synthetic leathernya itu. Jadi semakin nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan, nyaman banget. Untuk padded collarnya ini sih samping kanan kirinya udah tebel, udah padat, enak banget. Cuma sayangnya di bagian heelnya agak-agak flat gitu, kayak kurang sculptednya dikit banget. Jadi ya berasa ada sedikit masalah heel slip, sedikit sih, nggak yang sampai ganggu banget. Lanjut ke fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket Anta abas kalian yang biasanya. Kalau belum pernah pakai sepatu basket Anta, itu bisa samain sizingnya sama sepatu basket Nike, baik US size-nya maupun Euro size-nya. Kayak gue di Nike pakai US 9,5, maka di sini juga US 9,5. Di Nike Euro 43, di sini juga Euro 43. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu dikit banget, cuma menyisakan beberapa mili. Fit yang gue demen yang nggak terlalu mentok, yang nggak snug fit. Kemudian di bagian atas toe boxnya juga nggak bubbly, ya jelas lah ya, material fabric mesh gitu kan. Kemudian samping kanan kirinya juga udah pas, udah enak.
Untuk yang kaki lebar nggak perlu upsize, ini sih gue lihat bentuk toe boxnya agak-agak rounded gitu ya, masih wide footer friendly. Dan dengan material upper yang full fabric mesh kayak gini, masih bisa melar-melar dikit lah ya ngikutin bentuk kaki. Bicara lockdown, ini bisa dibilang hampir mendekati istimewa sih ya. Lockdown di bagian midfoot tuh udah enak banget. Dengan hadirnya si pita nilon yang kayak flight trap ini, jadi ketika gua ngencengin tali sepatu yang di bagian flight traps itu, berasa tuh uppernya sepatu ini ikut ketarik dan ikut meluk kaki gua yang di bagian tengah, bagian midfoot. Ditambah lagi dengan padding-padding yang terhitung tebal di sepatu ini, jadi kaki itu berasa makin dipeluk. Cuma sayangnya ada sedikit masalah heel slip aja tuh, seperti yang tadi gue udah bilang. Padding di bagian heel tuh kurang dibikin menjorok ke dalam gitu. Jadi sayang banget nggak bisa dikategorikan istimewa. Terakhir untuk supportnya, wah ini sih supportnya elite sih, sama sekali nggak ada masalah. Support bagian depan itu ada overlap outsole. Terus juga ada fuse overlay, banyak banget. Material uppernya juga menurut gue cukup tebal gitu ya, nggak over stretchy, sehingga pengereman dengan kaki depan itu ketahan. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral, ada lacing system yang bagus banget. Tadi lockdown bagian midfootnya enak banget. Terus juga upper materialnya tebal, fuse overlay di mana-mana. Ada material rubber lagi nih yang warna hitam yang di samping itu juga tebel banget. Dan ada juga overlap TPU shank plate nih yang warna pink. Jadi itu benar-benar meluk kaki bagian tengah kita. Dan meskipun di sepatu ini tidak ada outrigger, tapi untungnya sepatu ini terhitung wide base, sehingga bas kalian bisa dapat baik kelincahannya karena di sisi-sisi outsole-nya ini tidak bersudut, tapi juga dapat kestabilannya karena ini wide base. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah proper semua. Masih ditambah lagi di bagian luarnya ada, ya bisa gue bilang eksternal TPU heel counter lah ya. Ini yang logo Kyrie ini yang warna ungu gede banget ini. Berasa kokoh banget nih di bagian heelnya. Kemudian dengan padded collar yang tebal dan padat, ini juga berasa ankle-nya semakin dipeluk gitu ya. Tapi sayangnya ada sedikit masalah heel strap. Tapi meskipun ada sedikit masalah heel strap, gue tetap berasa ankle gue aman sih ya. Dan terakhir secara torsional support ini juga udah memadai banget karena ada shank plate yang gede banget, bentuknya kayak mangkok, jadi kayak genggam telapak kaki kita gitu ya, sehingga sepatu ini tuh gak gampang ketekuk-tekuk ataupun kepelintir-pelintir, jadi telapak kaki abas kalian gak mungkin over twist. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Anta Kaiwan Team ini dengan budget harga retail 1,5 jutaan aja, belum lagi kalau diskon pastinya akan makin murah lagi. Ini sih termasuk sepatu basket yang menyenangkan menurut gua, termasuk paket komplit juga. Sedikit masalah di heel slip, tapi itu juga tipis banget, sama sekali nggak mengganggu. Sama paling traction kalau abas kalian main di lapangan basket outdoor yang berdebu parah gitu. Kalau debunya masih normal-normal aja, apalagi lapangan basket outdoor yang bersih, wah ini sih udah termasuk paket komplit lah hitungannya. So, buat abas kalian yang tertarik pengen beli sepatu ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do, I'm Fat the Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.